खाली हसुची तू आई हसबू तू रही मो मैनेजर है आउ आज आज कौन शनिवार तू भल बंद तू मना कर भल पाइबा कथा ना एबे हमर फीस्ट प्रोग्राम चलची एबे जीव आम जाल जाऊँ जाल कई आसी ना तो बोले बहुत बाटे जीवार अच्छी जाल देखा दूर से गछ पाखे छाड़ी आई सब जिनस पतर चिकेन सब से अच्छी बुलिकी से जाए पड़ो जाए जाल आने पड़ो ना से कुकुर गोटे बुलूँ कुकुर चिकेन नहीं पड़ो नहीं थू बापुडन आम जाल भंगा भंगी चल गैस सरी से जालटा जोगाड़ पड़े पवन भी जोरसोर चलती पहुँचा गले अल्प बाट अच्छी सेपटे कुकुर खाईद गला आ कि नथब से बाट रही पाइप रु पानी सफा हो बहुत दिन है पाइप चल नहीं तो पानी सफा कर पानीटा ठीक से चलो 10 खंड मारदेले सी पूरा क्लीयर बसिकी चुली लगा चल पानी देते पानी देते आराम से हो आमर पियाज कटाकटी सजाई एपटे आलू भात बुटाबुटी चलती कौन से सस्ता चुली जलूनी भात रेडी है चलती आमर ये गेस्ट राका भाई कुना तांकर पुटी पुटी घर पुटी रे घर अच्छी बहुत बड़ लोक पुटी घर ड्रेस भी जानी पड़ते केमी ये थार आनी था थार एफएमसी कंपनी मालिक ये 60 टका तो आउटे हम सबू आम आणिक कल व्यस्त ना आम टीम लगे फोन कर छेली कौन गोटे सेठ किए आसबे ठीक है रेडी छाड़ छाड़ दे हमें 3-4 जन जी भात पूरा नंगा फुल भाया पानी बाल्टी हम पानी नहीं पानी टे सर्टेज पड़गला पुणी आइली पानी ना जानिया कुंभीर कुंभीर आज गाधे केमती मुझुटी समुद्र कुंभीर के ना करता वीडियो कह हाँ पुलिस पुलिस यात्रा कर सारे पहरता लगे जाऊँ कुंभीरटा मुझे देखी हांडी तातिले पड़ो तेल कच्ची खरी डबल सी कौन नन ब्रांड तेल गोटे अच्छी गुगल किशोर ना कौन ईगल किशोर ईगल कच्ची हनी ईगल किशोर
ଆଳୁ ଭାଜି ବାଇ ଚାନ୍ସ 1 ମିଲିୟନ ମୋର ଆସିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ସବୁ ଆସିବ ଆଉ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହବ। ହଁ ବା ଖାଲି ହସୁଛି ତୁ ଏମିତି ହସିବୁ ତୁ ରହିବୁ ମୋ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲା। ମ୍ୟାନେଜର କାମ କ'ଣ ଉପରୁ ଆଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକି ଦେ ରହିବ ସେମିତି ମ୍ୟାନେଜର କାମ କ'ଣ ରହିବ ଜାଣିଛୁ ଟି? ଗୁଣ୍ଡା ପଣ୍ଡ ମଣ୍ଟା ଦୋକାନ ଯିବୁ ଆଣିବୁ ଅଦା 250 ଏମିତି ପଠେଇବି। ଆମ ଗାଁରେ ଚବର ହେଇଗଲେ ସବୁ ଆଡେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବେ ଗାଁରେ ବୁଲିଲେ ଆମର ରାତି ଉଠିଲା ବିଲ ବୁଲିବା 5-10 ଏବେ ଦିନରେ ବୁଲିଲେ ଏଠି କାମୁଡୁ କାମୁଡି ବିଲୁଆ ତମେ ନୁଚିକା ଧର ଗୋଟେ ଆଉ ଆଜି କଣ ଶନିବାର କଣ କହୁଛୁ କଣ ସମେତ ଏକା ସବୁଦିନ ସାରଙ୍କୁ କହିକି ଚାଲ ତମ ସାରଙ୍କ ଦେଖା ତାର ଭିଡିଓ ହେଲା ପକେଇବା ସଲିମ ଭାଇ ନୁଚିକି ଆଇଛନ୍ତି ଠିକ ଆ ପୁଇ ଇଏ ଚନା ଦାନ ମାଲ ଟିକେ ଅଛି ମାରିବୁ କି ରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦେ ଆଜି କି ବାର କି ରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଳୁ କାହିଁ ଚାଲିବୁ ତୁ ଡ୍ୟୁଟି କିଏ କରିବ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଦେଲେ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ କମ୍ପାନୀ ଚିତା କାଟି ବୁଲୁଛି ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ଉଠୁନଥିବୁ ସତ କହ ତୁ ଭଲ ମନା କରାଯାଇଛି ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ କଥା ନାହିଁ ତାପରେ ଘର ଯାଇ କାହିଁ କେସ୍ ନେବୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳକୁ କାମ କରିବେ ଜାଣିବେ ଜଣେଇଲେ ଜାଣିବେ ନା ଆଉ ଜଣେଇବ ସେତେବେଳକୁ କରିବ ନା ଆଉ କାହିଁ ଏବେ ବାପ ଭଳି ଆଗ ବାହା ହେଇଯିବୁ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରେଡି 2 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଚାକିରି କରିବେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିବୁ ତୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ତୁ ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିବୁ ହଉ କ'ଣ କରିବା ଛୁଆ କହିବେ ତୁ ଜେଜେ ଆଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଇଲା କ୍ୟାମେରାଟା ଦଉନୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ସର କର କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲେ ଦେ ଏଇଟା ଆମର ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା ସବୁ ପଇଲାଇ ତାପରେ ଚିକେନଟା ହେବ କଷା ଟିକେ ରଗଡ଼ିଦେବା କିନ୍ତୁ ସେ ରସୁଣ କେତେବେଳେ ପକେଇବୁ ଆମର ଚିକେନ ହେଇଗଲା ନଙ୍ଗା ହେଇ ଟପ୍ ହେଇଛି ଗ୍ରେଭି ଦେଉଛି ଖତରନାକ ଗ୍ରେଭି ହେଇଛି ମୋଟା ଗ୍ରେଭି ଆଉ ଚାପା ନାହିଁ ଆମର ପତ୍ର ଭରା ହେଇଛି ହଉ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଜଳା ଏଥରକ ଆମର ସିଝିଲାନି ଭାରି ହଇରାଣ କଥା ସବୁବେଳେ ସିଝିଲା ତ ହବ କଷା ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ମଜା ଲାଗିବନି କଷାଟା ଫେଭରାଇଟ୍ କଷାଟା ରଖିବା କଥା ନା ଆଉ ଚିକେନ ଝୋଳ ବାହାରିଲାଣି ରଗଡ଼ ହେଇଛି ପୁରା ରଗଡ଼ ଚିକେନ ମିଲଟା ହେଇଛି ରାକା ଭାଇ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ରଗଡ଼ ମିଲଟା ହେଇଛି ଖାଇର Yeah.